जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने आशा करती बहुत ही भल थे। तो आज आम दीज घरे एका थिलु दुकान रू फेरिकी आसिकी खरा बेले खायापाई तो किसी भी घरे खायापाई नाला जेहेतु माँ घरे ना तो आम दीज खायापाई सब हैरान तो माँ जेहेतु ना आम दीज कौन खाइबू तो से रूपा कलरा काटी देते आउ बढ़िया भाव छाणिकी रखी पूरा भलसे धोई धाइकी। तो ये कॉर्नफ्लावर आ लंका गुंड आउ टिके लुण पकईकी चाउल चूना गोलैकी भल भाव बढ़िया से पूरा कलरा को देखते मिसई देते आम चिप्स कर खाइबा। तो रूपा को तो आते जना ना आधे पड़े जीरा गुंड और धनिया गुंड एसबू जिन पड़े तो सी डायरेक्ट केवल एतिक गोलैकी छाणियार लगी तो सी जमा भी टेस्ट लगी नाला। तो रूपा तक ये कम लगी मोर सेपटे बहुत सारा कम लगी जाती। तो जेहेतु माँ ना कम तो बहुत सारा घर था तो सकालू सकालू उठिकी बहुत सारा कम सारा पुणी दुकान जाओ दुकान आस पुणी कम कर तो एमती ही दिन सारा कम रही जाऊँ। तो सकालू ब्लॉग तो वीडियो बन ही पारुन दिज जाक तो से खरा बेले आज कौन खाइबू तो खाइबा बेले जहाँ भी बनइलु तार ब्लॉग वीडियो करदेलु। तो देखिपे रूपा तक छाणीबार लगलानी खाली से कलरा को तो किसी जना नाला से मोर से ठिया चुपचाप देखी किसी कहलिनी तापर से छाणुची मोर जा बसईला आलू बैगण आमर पोटल को सीझेला भर्ता करने। तो आम घर यही पोटल आउ बैगण भर्ता बहुत फेमस समस्त खाया भारी भल पाती। तो जेहेतु आज रविवार तो रूपा आइंस खाती मुझे सहित आइंस खाइली मुझे सादा खाइली भाविली भर्ता करने मिसिकी दीजन को सीझे देलु। भाई तो घर ना भाई तार पड़ा तार कम सेठू सी आसिकी सी गला मंदिर को मंदिर में गोटे रिलेटिव जेहेतु आज थिला से पलैला मंदिर खायापाई आम दीज सांग खाइबू बोली सांग रोसई कर दीज जाक। तो माँ घर नथिबारु बेस टिके हैरान एमती गरम खरार रूपा तक ये चुली चली मार्चंती मुझे मोर भर्ता करने बैगन हरिया बाहर कर बछा बछी कर। तो रूपा देखिए केड़े सुंदर भाव फ्राए कर सारे तो भल भाव बढ़िया से सीझी भी गला हल्का हल्का ब्राउन भी आसीगला। तो रूपा तक छाणीबार लगी मत कहते देख मुझे बड़ रोसैया देखला बेलू से पकईन तादे कि भी गुंड घरिका तो देखिपे केते बढ़िया भाव से बसी फ्राए कर बढ़िया भाव वीडियो भी बनाऊे देखिए पड़ापर केमी देखा कलर और टेस्ट भी जमा भल लगुन। तो से खाई कहला को एमती लगुच तो आदि किसी कमी लगुच मत भी गोटे कहला तो मुझे कहली आदि तू पकईनु जीरा लंका गुंड कि भी पकईनु धनिया गुंड वगैरह तो मसला पकई टी पानी पकई गोलिले बेसी टेस्ट लगी था। तो मुझे कौन कर पानी पकई जीरा लंका गुंड पकई और धनिया गुंड पकई भल भाव गोल देती। तो तापर रूपा छाणीबा स्टार्ट करते आउ देखिपे केते सुंदर देखा। तो ये रूपा छाणीबाई मुझे पकई देती तो रूपा बस छाछुणी करेंगे तापर आमर भर्ता कर पोटल आलू बैगण आउ टमाटर भर्ता आमर दीज आम पखाल खाइबू। तो भजा थिला सकाल पोटल भजा आउ काकुड़ी टिके चटना करूँ काकुड़ी आउ लंका पकईकि चटना करदे खाइबा पखाल। आज माँ ना माँ थे तर केते प्रकार आइटम आम बनई था रखला भात डाली डालमा तरकारी वगैरह बनाए। तो आम दीज तो किसी भी सका बनई पार्न सका 10टा दुकान जाऊँ दुकान पुणी आसी खरा रोषे कर खाऊ पुणी पुणी दुकान जाऊँ पुणी रात आसी रोषे कर खाऊ एमती एमती आम जीवन गला। सुपा तार भर्ता करने पैन बसई देती पैन में हल्का रिफाइन ऑयल ताकि कंचा लंका पकई कंचा लंका पकई पिज पकई तार बघरा आरंभ कलानी पूरा रोसैया नंबर 1 सी रोसई कर आम सांग समस्ते खाइबू। तो चलन देखिए रूपा कौन रोसई कर कौन भजा कर दे फुटन दे मो रोसे ना अरे लुण पकईनी मोर भी
ପାଣିରେ ମଧୁଛି ନା ଜାଳରେ ମଧୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ରିଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ତ ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ଯେ କୁହ ତମ ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁଛି ପାଣି ନା ଝାଳ ନା ବହୁଛି ଆମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଖାଲି ନାକ ପଡେଇ ଯାଇଥାଏ ପାଟିରେ ବସୁନି କହିବ ବସୁନି ଏଡ଼େ ବଦମାସ ଝାଳ ଆଉ ପକା ବୋଲି ଭୋକ ପେଟ କାଟିଲାଣି ପୋଡ଼ିଗଲା ସେ ପୋଡ଼ିବ ରୋଷେଇ ହେଲାନି ପୋଡ଼ିବ ଭାତଟା ଖାଇବୁ ତାପରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି ରୁପା ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଏମିତି ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଖିଞ୍ଚିଲ ଟାଇପ୍ର କଲେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ପିଠା ହାଲକାରେ କଲେ ତା ଟିକେ ବ୍ରାଉନିସ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଏତିକି କରିକି ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା। ତ ରୂପା ସେଥିପାଇଁ ବାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଚଟନା କରିଥିଲି ସେଇ ଥାଳିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୂପା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଭୋକ ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 2:30ରୁ 3ଟା ଆସି ବାଜିଲାଣି ତ ଗୋଟାଏ ବେଳଠୁ ଆସି ଆମେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ଆମ ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ 2:30 3ଟା ହେଲାଣି। ଭୋକରେ ତ ପେଟ ଜୋରରେ କାଟିଲାଣି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମଟନ ଖାଇବା ଆମର ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି। ହଁ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିଛୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ଖାଇବ ସାଲାଡ଼ ଆମ ଝିଅ ମନ୍ଦିର ବାଲା ଖାଇବୁ ନୂଆ ପକେଇଛି ଭାତରେ ନା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର କଉ ମାମୁଁ ରୀମା ଦିଦିଙ୍କ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରୀମା ଦିଦି ଯୋଉ ରୀମା ଦିଦି ମାମୁଁ ଘର ହାଁ ଭାଇ ପୋଟଳ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନଣ୍ଡା ପୋଟଳ ଲାଗେ ଲୁଣ ପକେଇଲୁ ତୁ ଯା ହେଲୁଣୁ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଖାଇଦେବୁ ମା ଭୋକରେ ପେଟ କାଟିଲାଣି ନା ମ ମତେ କହୁଛି କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି ଓହୋ ମୋର ଦିଟା ବ୍ଲାଉଜ ନେଇଯିବ ଆଇଲେ ମୋର ଲୁଣ ବା କ'ଣ ପକେଇଛି ଲଙ୍କାଟା ତ ଫଟା ଫାଟୁନି ହାତ ବୁଡିଲା ବେଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଂସାରେ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଓହୋ ଝିଅ ଝିଅ ହଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା ଦେଖିବାକୁ ମଟନ୍ ହୁଏ ମଟନ୍ ଦେଖିଦେବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚକଡୁଛି କାଲି କି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଚକଡୁଛି କି ଇଏ ଲାଗିଲା ଇଏ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ରୁଖା ସୁଖା ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ये तो टेस्ट लाଗୁଛି मोटी तेरी हाथों की खा के आया मजा बड़ा ये खाई कोई ये होची रूपा बनेथा रुखा सुखा चिप्स आ मु बनेथा ये कलर चिप्स
ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଳଉଥିଲି ଆକୁ ପକେଇଲି ସବୁ ମସଲା ଆକୁ ତୁ ଚାମଚରେ କେମିତି ଗୋଳଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦହି ଭଲ ଲାଗେ ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଏ ଏଇ ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବୁନୁ। ନନସେନ୍ସ। ଏମିତି ଝୋଳ ବହି ଆପଣ ଝୋଳ ଉଠିବା କାଳୁ ହଁ ବେଳେ ଉଠିବା ଲଙ୍କା ଖା ରାଖିଆ ରୂପା ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆକୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଖାଇବି ସିଏ ନିଜେ ବି ଖାଇବ। କ'ଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦରକାର ରୂପା ଟିକେ ଜଳ ରାଗ ହେଇଛି ଇଏ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଉଛୁ ପଖାଳ ଧର ଆଣିକି ତଥାପି ଆଉ ଲଙ୍କା ଖାଉଛୁ। ଲେମ୍ବୁରେ ବୋଲେ ଭଲ ନା ଲେମ୍ବୁ କଟର ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମୁଁ ସଦି ପଳେଇ ସେ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଖାଲି ପୋଟଳ ଖାଇଦେଉଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଛଣା ପୋଟଳ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପକେଇଦେଲେ ଖାଇଦେବା ଦେଲେ ରାଗ ଲଙ୍କା ରାଗ ନୁହଁ ବୋଲି ଯାହା କେହି ପଚାରୁନ ଖାଇଚାଲ। ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବି ଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ରେସିପି ବନେଇକି ଘରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛୁ ପୋଟଳ ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ବି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।